Hello, mic test. So karong adlaw perting inita jud kay sa mga pamati no. Sumao to siya nakahuna-huna na lamang mig pangaligo kay among mga bugan ug mga kigol namo sus nag-aso-aso na gyud taon nis kainit oy. Unya madugay mga lisngaw na gyud ni siya mo kinahanglan ituslo na gyud ni siya sa grabe kay bugnawa nga tubig no. Sumao to siya wala sa plano nanganha mi din haa. So nindot na kayo ang kalsada diyang agianan ba kay sementado na kaayo so dili na ta malangan sa itong mga biyahe gyud. Sumao to siya paglugsong sa mga kungking naa sa mga 10 minutes lang siguro gikag panamawon to Esperanza kay sementado naman ang dalan gikag Esperanza paingon diri aso sayo na lang kaayo. Haman ka paingon nang. Hoy now. Bagil-bagiran. Hello guys. Tati ay. Pila entrance te? 20. 20 ra. Oh, mahangyo pag yun. 90 ang isa. Sumao to siya, nakaabot na mi diri Linaw Spring Resort nga nahimutang sa Barangay Esperanza, Loreto, Province of Dinagat Islands. Mauday na siya mo bungad sa imuha pagsulod nimo din haa grabe kanindot kay sa view promise gyud na siya unya ang tubig o makita ninyo crystal clear gyud kaayo. Bitaw no sa grabe jud kay katinaw sa tubig diha bisan pag manalamin ka diha makita day na nimo imong dagway diha nga pag-amping lang pud kay basig makuyawan ka ba be prepared. Makita day na nimo imong konsensya diha mo reflect gyud na dayon siya. Bitaw oy. Bitaw pati kaspa bitaw nimo nga mahulog diha sa sobra katinaw sa tubig na imo gyud na day makit-an. Bitaw oy ka OA ra pud no pati kaspa basin pati kuto makita gyapon sa sobra katinaw. Tapos naatod na siya dihay children's pool area na siya kaliguanan sa mga bata ba nga kundi ka kabalo mo lang oy o diha na lang sa magtugpa-tugpa diha. Tanawa ninyo o ingon ana kalawak ang iyang area so bisan pag magdakpanay mo diha magtukluranay mo okay ra kaayo kay dako kaayo siya space. Hoy! Nya kay wala man may cottage. Tribesa. Diara ka. Oh. Kana ra good. Yan na. Susulbad na kayo ay bisan pag ginamos og bulad og kanon ra imong sudan dihang balunon. Susta mabusog na kay tanaawa ninyo ang view o. View pa lang mabusog na kaana o kay grabe kay kanindot sa palibot o plus magtugsaw-tugsaw ka dias grabe ka bugnaw nga tubig. Aw tanggal tanan imong problema oy tanggal tanan imong kainit sa imong lawas oy kainit sa imong kigol nga nag-aso-asos kainit wala matanggal gyud na tanan. Pati alis ngaw sa inyong mga giti og inyong mga bugan aw apil pud og katanggal unsa pa man day answer. Dayon ayaw pud mo kalimot magdala og lugod para while nagmuni-muni maglugod-lugod po ka ginagmay diri kilid-kilid bitaw oy hanto dirian na lang sa diay tama no kay nanguli ra pud mi ana pagkahuman kay sayang pud ang halin ba.